786 এটাই তো 786 92 লাগাও রে মোবাইল নাম্বার ধরবে রে মদিনার সেন্টার জোরে হবে 786 92 লাগাও রে মোবাইল নাম্বার ধরবে রে মদিনার সেন্টার নেটওয়ার্ক বিজি হয় না কভু এমন একটা ধরবে রে মদিনার সেন্টার জোরে হবে নামাজ শেষে মুকুত হস্তে কল করো ইয়াকিন করে তখন তোমার রিসিভ হবে সে আল্লাহর দরবারে দোয়া কবুল হবে তোমার অপশন করো সাপোর্টার ধরবে রে মদিনার সেন্টার 786 92 লাগাও রে মোবাইল নাম্বার ধরবে রে মদিনার সেন্টার গাউস খাজা আহমদ রাজা সেই দরবারের কমান্ডার ধরবে রে মদিনার সেন্টার জোরে হবে इश्क़ नबी सिम काट लगाओ আপন আপন হৃদয়ে बैलेज তোমার শেষ হবে না থাকবে সব সময়ে দরুদ পড়ে রিসাজ করো দরুদ পড়ে রিসাজ করো দারুন নবী পাকের অফার ধরবে রে মদিনার সেন্টার 786 92 লাগাও রে মোবাইল নাম্বার ধরবে রে মদিনার সেন্টার জোরে হবে না কিসের সিম লাগাবেন নবীর ভালোবাসার সিম কার্ড লাগাও আপন আপন অন্তরে আপন আপন অন্তরে নবীর ভালোবাসার সিম কার্ড লাগাও আপন আপন অন্তরে টাকা তোমার শেষ হবে না থাকবে সব সময়ে কেন দরুদ পড়ে রিসাজ করো দারুন নবী পাকের অফার ধরবে রে মদিনার সেন্টার 786 92 লাগাও রে মোবাইল নাম্বার ধরবে রে মদিনার সেন্টার জোরে বলুন सादिक का मुझे मंजर सुहाना याद है सुबह सादिक का मुझे मंजर सुहाना याद है यानी मेरे सरकार का तशरीफ लाना याद है सुबह सादिक
सुहाना याद है। ज़ोरे बोलो बूजहल मक्कार के कहने पे मेरे नबी, बूजहल मक्कार के कहने पे मेरे नबी, कंकरी से आपका कलमा पढ़ाना याद है। कंकर से आपका कलमा पढ़ाना याद है। सुबह सादिक का मुझे मंजर सुहाना याद है। ज़ोरे बोलो राग হচ্ছে বাবা একটু বোঝেন। ईद के दिन एक बच्चा रो रहा था राह में। ईद के दिन एक बच्चा रो रहा था राह में। दश्त शफ़क़त फिरा कर आका हसाना याद है। दस्त शफ़क़त फिरा कर आका हसाना याद है। सुबह तैबा सुबह सादिक का मुझे मंजर सुहाना याद है। सजदे में सर को झुका कर आसी उम्मत के लिए, सजदे में सर को झुका कर आसी उम्मत के लिए, आंसुओं का रात भर दरिया बहाना